Hello, my dear loving students. केमती अच्छे पिले भल अच्छ अनन्या मैम को क्लासेस को ढेर सारा स्वागत पिले। आज आमे मु तमर जो दीटा पार्ट अपलोड करिछि देखिछ दल बेहरा चैप्टर रो तम जो क्लास 9 न जो एकांकिका अछि दल बेहरा जहाँ लिखिछ कल्चरल पढ़ना तार दीटा पार्ट मु अपलोड करि सारिछि। एबे मु तृतीय पार्ट पढ़िबी बहुत बड़ चैप्टर तन मु चारटा पार्ट रे तक डिवाइड करूछि हेलो। तो जल्दी देखि न जाई देखि न ठीक अच्छे। आ वीडियो स्टार्ट करने आगे कही दिए पिले जब मो वीडियो तुमको भल लगुच प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दबा निज सांग मान सहित शेयर करने बिल्कुल भूल ठीक अच्छे। स्टार्ट करवा देख पंचम दृश्य रही पढ़ा पेज नंबर 130 पेज नंबर बही टे बाहर कर दिया है कौन है ना माणित्री गाँव अदूरवर्ती आंब तोटा दुईटी बरकंदाज पाखापाखि बसुँच है। बरकंदाज माने दु जन लोक कौन करछन्ती ना गाँव गोटे आंब तोटा उपरे आंब गछ उपरे कौन करछन्ती से माने पाखापाखि की बसी अछन्ती है। जन ना गोपाल और जन ना गोविंद। गोपाल ओ काली रातिटा जो मशा से कौन करछन्ती आंब गछ उपरे बसिकी एटी दल बेहरा को विषय खबर नवा पई से माने कौन करछन्ती एठी आसीछन्ती है। तो ओ कि रातिटा कि मशा गोविंद आउ कहना कहना मशा कहूची मु डांस कहूची मु है मशा कहूची मु डांस कहूची माने मशा खाई अवस्था खराब कर देले। बापा माँ आम परी पुओ जन्म न करी आंठुकुड़ा जहाँ हेले नाई रे गोपालिया है आम भाया कहीं आम भाया पुओ जन्म कहीं करते बर आंठुकुड़ा हो भल होता खिया नाई पिया नाई मुढ़ी हुड़ुम केते दिन मनुष्य चलो सी आसिकी जगिकी बसी जे कौन दल बेहरार खबर कौटू पाइबे नहीं फिरिंग को देवे कारण फिरिंग माने 500 टका डिक्लेयर कर दल बेहरार मुंड पाई है। गोपाल आज चल पड़ेगा जानिलु गोविंदा माणितीर गाँ को एमती कटकणा कर दल बेहरा जे चढ़ई पिलाटे उड़ाक ना है से गाँ को से कब्जा करके दल बेहरा रखी एत कटकणा रास्ता को बंद कर जो भाव में चढ़ई भी पशिबार औकात कहार ना कौटी अच्छी कौटी जाऊँगी किसी खबर मिले आ दल बेहरा निजे कौटी अच्छी कौटी रोचे कि तार ना आमे जोड़ाए बाबना भूत परी कहीं शाल गछ कहीं बर गछ सारा राति चढ़ी केते खोजा है केत शाल गछ केत बर गछ चढ़ी आम अनौचु कौटी आम दल बेहरार खबरटा पाई। गोविंद अरे जगिबा क्या दल बेहरा को ना आपण को आम क्या जगिबा निजे तो हालिया ही अवस्था खराब हो आम दल बेहरा को जगिबा ना निजक जगिबा है जेबे टिके खबर मिल आम दीटा सुराक देवाक छकीचे बोली आम हाड़ माउस कौ सागुणा को फुटे पड़ोनी जदि आपको क्या खबर मिल दल बेहरा को आम जगिकी बचे खबर पाई एमको काटी कुटिकी सागुणा मुहर देदेवे है पाइके खंडा पकई बसी पूरा है एठिकार पाइक मान। गोपाल भाई कि मिल से 500 टकर आपे जीले बापर ना 500 टका फिरिंगी वाला कहते इंग्रेज मैंने कहते जी दल बेहरा को आनी खबर दब ताको आम 500 टका पुरस्कार दबु से 500 टका लोभर एम आसिक बसी है कहीदेबू कौन ना चले आम 500 टका आम दरकार नहीं आपे जीले सीना बापर ना आज चले घर को बाट काटा 4 दिन बाद खोर्धा कचेरी खबर कहवा जगी जगी किसी सुराग पाइलु चल आज पलैबा 4 दिन पर जाकि आम तो मिलने आम तो किसी सुराग पाइलुनि आ। गोविंद मो अग जीभर कथाटा छड़े नेलु रे गोपालिया खाली तोरी डर रे मु से कथा करू नथिली है मोर भी ये मन है काले तू कौन भाव कर तो सांग आईचे काले पैसा बुड़ी जीव भावु तेणुक मुझे ना मुझे चाहे। गोपाल तू तो कालीठू कह बोली ढोक गिड़ी कर कथाटा रखी छानिया अधूर खसखस शब्द शुभिला है सी कह मुझे चाहूली ढोक माने मो पार्टी के आणु आणु अटकई रखी किछि बाट दूर खसखस शब्द है। गोविंद गोपाल मुह मुदी धरी रह किए आसुची खंडारे हाथ पका सज हो पड़ माँ बरुणई माँ बरुणई माँ बरुणई बोली तुरी तुरी कहला जे किए आसुची खंडा को धरीता सज हो काले दल बेहरा मुंड आम काटा कौन है। गोपाल उठी बाहर को उंडी फेरी आसी अरे दम्भधर माँ बुढ़ीटे बरगछ मूले पत्र गोटुची है गोटे बुढ़ी लोक माटी आई जे कि कौन कर बरगछ मूले पत्र गोटुची। गोविंद ओ मु मन कली पाइक पिले खबर पाईगला भाविली काले पाइक पिलाई खबर पाई आम ये बहीचु तो आमर आज गला अवस्था खराब। गोपाल डाक डाक मौसी बोली डाक देखा एत कष्ट तो पाइले
काले किसी बुढ़ी खबर मिल जीवो हैला। गोविंद डाकिला मौसी मौसी सुनिलु टिके हैला। गोविंद सेटू डाकिला बुढ़ी नेप्तुरे किए रे पुओ किए डाकुच कहला आ पुओ रे किए डाकुच। गोपाल आस आस शुण। गोविंद आ शुणी जा पाखक आ हैला। गोविंद कहला मो पाखक टिके आ मौसी शुणु। बुढ़ी कौन कौच कौन शुभुची मते मु कालुणी नुहे कहीं डाकुच हैला। बुढ़ी कहला कहीं डाकुच पुओ मु शुणुची परा मु कौन कालुणी। गोपाल तो घर कोठी। बुढ़ी एई गाँ गड़ मानिते कहीं तुम्हें कौटा रखी हैला। से बुढ़ी भी भारी चालाक से जानला कहीं ये जदी एई गाँ लोक मते भी चिंता ना से कहला कहीं तुम कौटी गाँ रखी। गोविंद आम घर टिके दूर गाँ बाट ही दीज आम बुढ़ी हो फेरी जाऊला है। बुढ़ी हो कहीकि तर पढ़ुला। गोपाल आलो मौसी आ शुणु बुढ़ी कौन कहूना ठिया है। गोपाल आलो आमे आसीलु दलबेहरा पाखक टिके कौटी अच्छा से जाचु है। आम आसलु दलबेहरा को देखा करने से कौटी अच्छा तू कहबू। बुढ़ी बड़ लोक से घरे से थे ना आमे दुखी लोक आमे कि जानू मान कथा सी बड़ बड़िया लोक आमे थोड़ी कथा जानू सी घरे थे ना। गोपाल तू लुचाऊचु मौसी सब जानूचु कौन सेठू सी छा छा धरा पड़ी कौन तू तो लुचाऊचु कौन कौटी अच्छा। बुढ़ी मला मुझे जाने मो तुम्हें सब कुआड़े आसीच कह है मुझे जाने तमें कुआड़े आईच से कथा कह। गोविंद कहलु परा दलबेहरा पाखक तू तो कहूना। बुढ़ी कहली परा घर थे आउ केमी कहबी। बुढ़ी सेठू कहला कि कथा मुझे कहूँ घर थे आउ कौन जी तुम्हें कहूना दलबेहरा पाखे कौन काम। गोपाल संगे देखाइले सीना कहबू सहित देखा आम कहबू बोले से गोपाल कहला। बुढ़ी हौ तेबे जाओ कौटी थे खोज देख चली जाऊला। गोविंद ए बुढ़ी शुण कहूँ दलबेहरा कौटी अच्छी कह। सेठू से रूप देखली बहुत प्यार से बुढ़ी बुढ़ी कहते रूप देखी कहले कहीदे कहूँ बुढ़ी कौटी अच्छी। बुढ़ी फेरी मला रंग आखिरे कौन पचारुचु किए तुम्हें छतरा तमें छतरा किए कौन आईच कहीं खोजुच दलबेहरा को फिरिंगी घर लोक तू नहीं दलबेहरा कौटी अच्छी मुझे जाने रे मु कौन ताकू कानी रे गंठी करछि मु केमती जाने कि दलबेहरा कौटी अच्छी मु कौन तो कानी रे गंठी पकईछि जाऊनु आम गाँ मर्द को पचारू आम गाँ जो मर्द छुआ अच्छा पचार जानी बिलेई कुजी असर पकाऊ रजा काणी बिलेई असर पकड़ काणी बिलेई असर पकड़ रजा मु छोटिया बुढ़ीटा देखुची बोली मोरी पर चढ़ुचु तोर जो दम अच्छी जाऊन आम गाँ मर्द को पचारू मत बुढ़ीटे देखिलु ना मत बुढ़ीटे देखला तोर बेसी फटक बाहर बोली सी कहला है। गोपाल हाँ हाँ 60 कालर बुढ़ी होई तू सत कथा कहूनु बाहर बाजिले एने सत कथा बाहरी पड़ो जानचु कहला बाहर देखी सत कथा बाहरी पड़ो 60 वर्ष बुढ़ी हेलु तो बाटर सत बाहनी। बुढ़ी हाँ जानी बाड़ी पड़ा एडे साहस कहीं तो घरे माँ मौसी ना गाड़ी कहला कि तो घर माँ मौसी ना जाऊन पहाड़ से अनुकूल करू मारू कहीं माइलु देखी पार्टीटाए करदे सहस्र ठेंगा तो पिठी ऊपर पड़ो गोटे पार्टी मुझे ना सहस्र ठेंगा तो उपरको आसो है पड़ो कहला पहाड़ मुझे जाने रे दलबेहरा कथा पर भातुआ नूछुना उठ बाट उठ घुंची कर जाऊ जाऊ आहे देख कहूँ कौन ना पहाड़ दब तार एत साहस कौच कौन पहाड़ दब हईरे हाथ छेड़ी नाई तोर हो मारू परा टी था जीवन नहीं जेबे जाइचु मो ना ना जदि तू ये तोर दम अच्छी तू ये अपेक्षा कर जीवन नहीं तू जाइचु तू मत कहबू है जाऊ जाऊ अरे पिले अरे देखिल ए दीटा किए दलबेहरा खोजुंट मत मारे कहते आसबटे पिलाए कही चलीगला पिला जाए गाँ पिला को डाकी आने चेष्टा कला। गोविंद अरे हे गोपालिया दारू घरे निया लगेदेलु चल चल किमिति खसी पड़ेगा है दारू घरे तू आसिक निया लगेदेलु एड़े बड़ कांड तो करदेलु आमको से रखिबे है जीवन बड़ ना साइब घर पुरस्कार बड़ आम जीवन टा बड़ ना सी 500 टका आम बड़ मेड़िया गाँ मेड़िया गाँ मानितिरीटी एटी बिलुआ कहूची मु महाबल बाघ है बिलुआ भी महाबल बाघर बड़ टिके खबर पाइले आ मुंड आस खसी पढ़ा जीवन आग रो दुए बुढ़ीर विपरीत दिगरे से कौन कले पढ़ाई गले देखिले एठी आमे पारिबा नाही है तापरे षष्ठ दृश्य स्थान वर्णपथ दलबेहरा धुनी जाली बाबाजी बेसरे बची दलबेहरा कौन कर धनी मान निया जलैकी को बेस बस बाबाजी बेस बसी आगरे हाथ जोड़ी बसी कंपानी सुबेदार है आगरे हाथ जोड़ी किए बसी ना कंपानी जे सुबेदार सी बसी
ସୁବେଦାର ବାବା ଦିନେ ନୁହେଁ ମାସେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡି ବଣ ପାହାଡ ଜାଣି ଆମ ଘର ହେଲାଣି। ବାଘ ଭାଲୁ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହେଲେଣି। ଆଉ କେତେ କୋଉଠୁ ଖୋଜିବୁ? ଦଳବେହେରା ମଲାକି ଗଲା ହେଲେ ଜଣାଯାଆନ୍ତା। ହେଲା ସେଠୁ ସୁବେଦାର କଣ କହୁଛି, ବାବା ଦିନେ ନୁହେଁ ମାସେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆ ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି। ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡି ବଣ ପାହାଡ ସବୁଆଡେ ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ, ହେଲେ ଦଳବେହେରା ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଣେ ତ ମେଳି ବଢି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମେଳି ଲୋକ ଯୋଉ ଏକଜୁଟ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ତ ତିନି କାଳ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ବାବାଜୀ ଟିକେ କହିଲେ ଧରା ପଡିବ କି ନାହିଁ। ହେଲା ଆପଣ ତ ତିନି କାଳ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ବାବାଜୀ ଟିକେ କହିଲେ ଧରା ପଡିବ କି ନାହିଁ। ହେଲା ସୁବେଦାର କଥା କହିଲା। ଦେଖ ସୁବେଦାର ମତେ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି, ଦଳବେହେରା ମରିନି। ସେଠୁ ସେ ଦଳ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଦେଖ ମତେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କଣ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦଳକୁ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ବାଲା ବସି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସୁବେଦାର ମତେ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି, ଦଳବେହେରା ମରିନି। ମାଣିତ୍ରୀର ଆଖପାଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଦେଖୁନ। ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଛ ଯେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ। ସୁବେଦାର ଦେଖିକରି ଦେଖୁନ, ଆଉ ତେବେ କେମିତି ଅଛି ସେ? ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, କମ୍ପାନୀ ସାହେବ ଇନାମ ଦେବେ ବୋଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡେଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ସାହେବ ତ କହୁଛନ୍ତି ଇନାମ ଦେବେ ବୋଲି। ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡି ଦଳବେହେରା କଟା ମୁଣ୍ଡ ଯିଏ ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ସେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଯିଏ ଦଳବେହେରାର କଣ ଯୋଉ କଣ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଦବ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଜଣେ କାହାରି ଆଖିରେ ପଡନ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଦଳ। ତୁମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କଲେ ଦଳବେହେରାର ଭେଟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ତୁ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରିବୁ ତାହେଲେ ତମର ସେ ଗାଁର ତାର ଭେଟ ତମେ ମାନେ ପାଇବ। ବୁଝିଲା ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ? ସୁବେଦାର ଯାଇକି ବସିଛି ଦଳବେହେରା ଆଗରେ। ଦଳବେହେରା ନିଜେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ହେଇଛି। ସେଇ ବାବାଜୀ ବେଶରେ ହିଁ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସୁବେଦାର ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଗୋଟେ ବାବାଜୀ କି ଯାଇକି ପଚାରୁଛି ଯେ ଦଳ କୁଆଡେ ଅଛି ବୋଲି। ହେଲା ତ ଦଳବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହ, ସେମାନେ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କଲେ ଦଳବେହେରା ଭେଟ ପାଇବେ। ହେଲା ଯେ ଦଳବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯାଇକି ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରା, ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି ଖବର ଦେବେ। ସୁବେଦାର ଆରେ ରାମ ରାମ, ଗାଁ ବାଲା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ବାଟଘାଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ? ଗାଁ ବାଲା ଗାଁକୁ କେମିତି ଯିବେ? ଗାଁକୁ ତ ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ ଠିଆ କରିଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନିଶର ହାତ ମାରି ବଇଛନ୍ତି। ଦିପୁରା ପାହାଡ ଗୋଟେ ମାନେ ପାହାଡ ଗଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦି ମୁଣ୍ଡକୁ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ପଚାରିଲେ ତୁଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ ଖଣ୍ଡାରେ କଥା କହିବେ ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ଦଳବେହେରା କାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ତୁଣ୍ଡରେ ପାଟିରେ ନୁହଁ ଖଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କର ଜବାବ ଆସିବ। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଦିନକୁ ଦିନ ମେଳି ବି ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ହେଲା ତାପରେ ଦଳବେହେରା କହୁଛି, ଗାଁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି କଣ? ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଦଳବେହେରା ସବୁ ତ କରୁଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ସୁବେଦାର ଆଗରେ ଛଳନା ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ଲୋକ ତାହେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି କଣ ଯଦି ପଦାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ସୁବେଦାର କେଜାଣି କୋଉଠି କେତେ ରଖିଛନ୍ତି, କୋଉ ଦୈବ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଆଚମ୍ବିତ କଥା ହେଉଛି ବାବା। ହେଲା ସେ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯାଉ ତୁମେ ଖୋଜିଲେ ଦଳବେହେରାକୁ ପାଇବୁ, ଯାଅ ଖୋଜ। ସୁବେଦାର ସେ ଯୋଉ ଦଳ କହୁଛି ହଉ ହେଲା ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଖୋଜିବ ଯଦି ଦଳବେହେରାକୁ ପାଇଯିବ। ସୁବେଦାର ହଉ ଫେରି ଦେଖା କରିବି, ଯାଉଛି ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲିଗଲା ସେ। ଦଳବେହେରା ସୁବେଦାରକୁ ଗୋଡ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଚାହିଁଲା। ଦଳବେହେରା ଚାହିଁଲା ସୁବେଦାରକୁ ଯେ ମୁଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ପକ୍ଷୀ ଡାକିଲା ପରି। ଦଳବେହେରା ସେହିପରି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଲେ। ହେଲା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ, ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଡରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କେତେ ଦିମାଗ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ଯେ ଦଳବେହେରା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆସିବ, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଦଳବେହେରା ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଶବ୍ଦ କଲେ। କିଛି ବେଳ ପରେ ରଘୁ ଆସିଲା, ଚୋର ପରି ଲୁଚି ଲୁଚି। ହେଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କଲେ, ତ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡର ଶବ୍ଦରେ ରଘୁ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଭିଡିଛି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛି ସେ। ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଠେକା ଭିଡିଛି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରଘୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି, ସୁବେଦାର ଯାଉଛି ଏଇ ବାଟେ, ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଲି। ରଘୁ କହିଲା, ବାବୁ ସୁବେଦାର ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି। ଦଳ ହସି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଥିଲା। ଦଳବେହେରାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି। ହେଲା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ନା ମତେ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। କଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଚେରୀ ଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଦଳବେହେରାର କଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାଗା ପାଖରେ ଦବୁ ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ରଘୁ ଆପଣ କଣ କହିଲେ? ଦଳ କହିଲେ ଖୋଜ ଦଳବେହେରାକୁ ପାଇବୁ। ରଘୁ ହଉ ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ତା କଟା ମୁଣ୍ଡ ବାହୁତି ଆଗରେ ଛେଦ ପଡିବ ହେଲା। ତାର ଆଜି ତା କଟା ମୁଣ୍ଡ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଆମେ କାଟିବୁ, ବୁଝିହେଲା। ଦଳ ଛିଛି ପେଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଧାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ହାତ କନ୍ଦିବ। ତାକୁ ମାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମାରିଲେ ହାତ କନ୍ଦିବ, ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ଧାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ହାତ କନ୍ଦିବ। ପାଇକ ପୁଅର କାମ ସେ ନୁହେଁ, କୋଉ ପାଣି କୁଆଟିକୁ ଯାଉଛି ଦେଖ। ଖମାର ଧାନ ସରିଲାଣି, ଖମାରେ ଯେତିକି ଧାନ ଥିଲା ସରିଲାଣି ନା ଅଛି? ରଘୁ ଅଧା ହେଇନି, ସରିବ କଣ? ଲୋକେ ଖାଇ ପିଇ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଳବେହେରା ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇ, ଏତେ ବଡ ତ୍ୟାଗ ଦେଇ ନିଜେ ଯାଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ନିଜ ପୁରା ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଯୋଗେଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ସାଇତିକି ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ସାଇତିକି ରଖିଛି। କେତେ ବଡ ମହାନ କାମ ସେ କରିଛି ହେଲା। ରଘୁ ତାପରେ ଅଧା ହୋଇନି, ସରିବ କଣ? ଲୋକେ ଖାଇକି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଫୌଜ ଘେରାଉ କରି ବସିଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ଖବର ଯାଉଛି, ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେଣି ସେମାନେ। ଆଉ କଣ କରିବୁ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଆସିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ କଣ କରିବୁ ତୁମେ କୁହ? ଦଳ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଥୟ ଧର, ଦେଖ ପଲଟନ କଣ କରୁଛି ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଗୋରା ପଲଟନ ଏମାନେ କଣ ଆଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦେଖିବା। ଆମ ଆଡୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ଅନୁକୂଳ କର ନାହିଁ, ଚାଲ ଏଠାରେ ଆଉ ମୋର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁବେଦାର ଆସିଥିଲା, କେତେବେଳେ ଯଦି ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଅସୁବିଧା ହବ ହେଲା। ସୁବେଦାର ଆଇଥିଲା, ଯଦି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ ହେଇଗଲା ସେ ମୁଁ ପୁଣି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବି, ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ରଘୁ କେତେ କାଳ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଆପଣ ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବଣେ ବୁଲିବେ, ୟାର କଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା। ସେ କହିଲେ କି କେତେ କାଳ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିଦେଲେ, ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ବଣରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଆଉ କଣ କିଛି ଅନ୍ତ ହବନି? ଦଳ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦୁହେଁ ସେଠୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ।